على LVA Academy. LVA Academy, c'est une chaîne YouTube. تلقاو فيها des résumés de cours, تلقاو فيها des corrections d'exercices, des corrections de devoirs, des corrections de concours même. Mais 7e année de base, حتى كشي البكالوريا في beaucoup de matières, maths, sciences, physique, arabe, français, anglais, informatique, technique, économie ou gestion, نجمعت l'économie ou gestion. Mais c'est pas حتى كشي البكالوريا. ما تنسيوش de vous abonner à la chaîne, donc vous allez directement vous abonner à la chaîne LVA Academy, de mettre la mention j'aime sur la vidéo si elle vous plaît et de la partager avec vos copains. اليوم درس مهم جدا le deuxième année sciences bien sûr, primordial le deuxième sciences, لكن aussi bien deuxième économie و deuxième lettres زادا يشوفوا ومهم بالنسبه لهم هما زادا. درس هذايا هو suite arithmétique et suite géométrique. donc باش نشوفوا شنو هو ساعه notion de suite c'est quoi en fait. donc شنو هي suite. suite c'est une succession de nombres suivant un schéma prédéfini, suivant une certaine logique. ناخذ un premier terme ومنه هو نعمل une succession حسب حاجه وضعتها انا او وضعها حد وانا باش نحسب. سي كوم سي جو فوزي اون شين ريت كيما الشركه كي تبدا لاصقه في بعضها الحلق هكاك هي السويت. دونك on va définir ce que c'est que la suite. donc une suite de nombres réels est une application de n dans R. كنت تفكروا في البروميير اني شفنا الفونكسيون affine والفونكسيون linéaire اللي هما دي فونكسيون. دونك كنا ناخذوا الفونكسيون affine مثلا f de R dans R qui a x associé à x plus b. وهوني بالنسبة للسويت هي من n l'ensemble des entiers naturels dans R qui a petit n c'est un entier naturel associé u de n اللي هي un. مثلا u de 0 l'image de 0 هي u0, u de 1 هي u1, u de 2 هي u2 حتى كشي u de n هي un. u0, u1, u2, u3 حتى un sont appelés les termes de la suite. un c'est le terme de rang n. donc n qui يقول لي terme de rang 5 معناتها u5, terme de rang 20 معناتها u20. ça c'est une suite. من اشهر les suites اللي اكيد راكم سمعتوا عليها في التélé, في الافلام, حتى sur internet si vous essayez de voir ça sur Google, sur internet. donc la suite de Fibonacci. suite de Fibonacci شنو هي suite تكونت من شنو العدد الاولاني. le premier terme هو 1, le deuxième terme زاد هو 1, le troisième terme هو 1 plus 1 اللي هو 2, le quatrième terme هو 1 plus 2 اللي هي 3. donc السويت هذه كيفاش تتكون ديما terme نتحصل عليه بالمجموع بالسم تاع لي دو تيرم بريسيدون. سي لا سويت دو فيبوناتشي. احنا باش نهتموا بالسويت اريثميتيك والسويت جيومتريك. اون فا لي ديفينير. دونك سويت اريثميتيك باش نعمل اليوم معناتها حبيت ناخذوا دون اوتر مانيير الدرس. دونك الدرس باش نعمل سويت اريثميتيك فيرسوس سويت جيومتريك. دونك في اس سويت جيومتريك. السويت اريثميتيك كيفاش نتحصل عليها؟ تا هما زوج سويتات هكا ولا سويت اريثميتيك نتحصل عليها نتعدى من تيرم لتيرم اني نزيد نفس العدد. شفت انت نقولوا واقف في درجه باش تبدا تطلع بالدرجه. دونك طلعت بدرجه يعني زدت واحد بعد زدت واحد بعد زدت واحد زدت واحد يعني زدت نفس العدد ان فيت. ولا باش نطلع بدرجتين زدت اثنين بعد اثنين بعد اثنين بعد اثنين. دونك هذه هي سويت اريثميتيك ان فيت. كيفاش لازمكم تتخيلوها كاينكم طالعين دروج طالعه دروج que ce soit marche ولا deux marches ولا 3 marches. احنا كيفاش ننقزوا. donc une suite arithmétique les deux termes consécutifs اللي في جرة بعضهم الديفيرونس نتاعهم تكون ديما u constante qui ne dépend pas de n. donc un plus 1 moins un égale r qui ne dépend pas de n. suite géométrique تاو كيفاش suite géométrique نتعدى من تيرم لتيرم نضرب في عدد. donc مثال ناخذ premier terme هو 2, le deuxième terme je نضرب fois 3 يولي 6, نضرب fois 3 يولي 18, نضرب fois 3 ainsi de suite. donc ça c'est une suite géométrique كي نضرب في نفس العدد. كي نزيد نفس العدد c'est une suite arithmétique. كي نضرب في نفس العدد c'est une suite géométrique. donc comment j'identifie la suite géométrique؟ نعمل un plus 1 sur un, je trouve une constante qui ne dépend pas de n que j'appellerai q. q جاي من كلمه quotient خاطرني قسمت. suite arithmétique, une fois je l'ai identifiée, on peut travailler suite arithmétique. Suite arithmétique, elle est définie par son premier terme U0, voilà U1, ça dépend de l'exercice, et par sa raison R, elle est quelle constante qui ne dépend pas de n. Donc, il fait que tu suite arithmétique, tu UN égale U0 plus n fois R. Suite géométrique, tu UN égale U0 fois Q à la puissance n. Donc, واحدة U0 ونزيدها R
fois n والاخرى u0 ونضربها في q à la puissance n. Ensuite ينجم لا يعطيني premier terme لا يعطيني raison لا يعطيني حتى شيء، يعطيني deux termes quelconque زاد مش حتى في جرة بعضهم، خاطر كي يبداو في جرة بعضهم كي نعمل ديفيرونس راه نلقى r. لكن كي يقول لي مثلا u2 u20 نقول لي راهي سويت اريثميتيك كيما باش نشوفوا في اكزرسيس شنو الريلاسيون ما بيناتهم. un égale un égale um plus n moins m fois r. هذا اللي بالنسبه للسويت اريثميتيك. مثال u20 هي u2 plus 20 moins 2 fois r. بالنسبه للسويت جيومتريك un égale um fois q puissance n moins m. يعني u20 هي u2 fois q puissance 20 moins 2 اللي هي 18. D'accord? Ensuite, c'est ce qu'on appelle la relation entre trois termes consécutifs. شنو معناتها consécutif؟ معناتها متتاليين u0 u1 u2. مثال voilà u5 u6 u7 مش 0 1 و 2 راهو لي تيرم. داكور؟ دونك شنو هي الريلاسيون ما بين ثلاثه باش نسميوهم ا و بي و سي في جرة بعضهم. الريلاسيون الاولاني مع الاخراني يعطيني الدوبل نتاع الوسطاني بالنسبه للسويت اريثميتيك. a plus c égale 2b الاول والاخر هاك. بالنسبه للسويت جيومتريك البلوس تولي فوا a fois c égale 2b اللي هي b plus b تولي b fois b اللي هي b au carré. اوكي باهي اخر حاجه كون فا فوار هي لا سوم دو تيرم كونسيكوتيف. كي السوم نعملها راه لازم يكونوا في جرة بعضهم لي تيرم. ما يهمنيش اني نبدا من u0 لكن اللي يهمني كان بديت من u5 اللي بعدها تكون u6 u7 u8 يعني ما نصوتيش. D'accord? Donc, somme de termes consécutifs pour une suite arithmétique, c'est égal au nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. مثال ناخذ من u0 لل u10 من u0 لل u10 عندي 11 termes, c'est égal 11 fois u0 plus u10 sur 2. هذا بالنسبة للسويت arithmétique. بالنسبة للسويت géométrique, c'est le premier terme fois 1 moins q à la puissance le nombre de termes. مثال باش نعمل من u0 لل u10 كما الاولانيه c'est égal le premier terme اللي هو u0 fois 1 moins q à la puissance 11 sur 1 moins q. يقول قايلين كيفاش باش نحسبهم النومبر دو تيرم كان ما بديتش من صفر. مثلا بديت كيما هوني من up حتى لل un. Regarde comment je fais pour déterminer le nombre de termes. نعمل n الاخراني moins p plus 1 n moins p plus 1. مثال من u3 حتى كشي لل u10 نعمل 10 moins 3 plus 1 اللي هي 8. نتعداو للي من بعد pour montrer que un n'est pas arithmétique. كي يقول لي مثلا يمد لي يعطيني terme général d'une suite quelconque. مثلا un égale je sais pas moi n au carré ويقول لي est-ce qu'elle est arithmétique. Regarde ce que je fais. نحسب u0 نحسب u1 ونحسب u2. بالنسبة للسويت أريثميتيك نحسب u1 moins u0 و u2 moins u1 ونقارنهم كي لقيتهم مختلفين راهي ماهيش أريثميتيك. بالنسبة للسويت جيومتريك نعمل u1 sur u0 و u2 sur u1 كي لقيتهم مختلفين راهي ماهيش جيومتريك. مي attention اللي ما عادش بالاتونسيون. Pour montrer que un est arithmétique, je dois impérativement calculer un plus 1 moins un. Pour montrer que un est arithmétique, respectivement géométrique, u1 moins u0, respectivement u1 sur u0 ne suffit pas, mais fiche. Il faut calculer un plus 1 moins un pour une suite arithmétique et calculer un plus 1 sur un pour la suite géométrique. شو معناتها هذايا؟ معناتها باش توريوها اللي هي arithmétique ما يكفيش تحسب u0 u1 و u2 وتعملي u1 moins u2 وتعملي u1 moins u0 ما يكفيش يلزم كل سوا n. Par contre, pour montrer qu'elle n'est pas arithmétique, كان لقيتهم مختلفين u1 moins u0 و u2 moins u1 ça y est ماهيش arithmétique. في السويت جيومتريك كيف pour montrer la véracité, pour montrer que c'est vrai, يلزم quel que soit n. Pour montrer que c'est faux يكفي اني ناخذ un contre-exemple. وهذايا d'ailleurs في اي exercice. ديما باش نوري الفري نوري كل سوا ان باش نوري الفو il suffit de prendre un contre-exemple. وتاو باش نشوفوا des exercices. Alors un est une suite arithmétique de premier terme u0 et de raison r. قال لي راهي arithmétique هناني. On sait que u2 égale 15, u5 égale 48. Il nous demande de calculer r et le 20e terme. Ensuite, deuxième question, on a u4 égale 14, u6 égale 4, calculer r et u20. نبداو بالأولى.
Donc, باش نطبق القاعدة UN égale UN plus M moins N fois R. Donc, U5 égale U2 plus 5 moins 2 fois R. يعني R قداش U5 moins U2 sur 5 moins 2. اللي هي 48 moins 15 sur 5 moins 2. Qui est égal à 33 sur 3 égale 11. Le 20e terme, on y redbeli puisque le premier terme est U0. Donc, le 20e terme, c'est U19. U19, c'est U2 plus 19 pardon, moins 2 fois R. U2 est 15, donc c'est égal à 15 plus 17 fois 11, qui n'a pas de 102. Ne craignez pas d'utiliser votre calculatrice, hein, parce que ce qui compte, c'est le fait d'appliquer cette règle, ce n'est pas le résultat final. Ensuite, U4, fait U4 et U6, ou RZ. Donc, U4, c'est égal à U6 plus 4 moins 6 fois R. Yani R, il y a U4 moins U6 sur 4 moins 6. Il y a 14 moins 4 sur 4 moins 6, qui est égal à 10 sur moins 2, égale moins 5. U20, U20, le 20e terme. Donc, il y a le 21e terme. U20 égale U4 plus 20 moins 4 fois R. Égale 14 moins 16 fois 5, اللي هي moins 66. شفتوا كيفاش نطبقوها كالقاعدة relation entre deux termes. نمشيو l'exercice 2 اللي هو suite géométrique, ça c'est clair. On considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale 3 à la puissance n fois 2 sur 5 puissance n plus 2. Calculez les trois premiers termes de la suite. Montrez que UN est une suite géométrique et précisez la raison et le premier terme de cette suite qu'on a déjà calculé normalement le premier terme. Donc, باش نحسب U0 باش نحسب U0 شنو نعمل؟ نعوض ال n ب 0. U1 نعوض ال n ب 1. U2 نعوض ال n ب 2. Donc, on va regarder ça. U0 égale 3 puissance 0 fois 2 sur 5 puissance 0 plus 2. اللي هي 1 fois 2 sur 5 au carré égale 4 sur 25. U1 هي 3 puissance 1 fois 2 sur 5 puissance 1 plus 2, les 3 avec. Donc, c'est égal à 3. 3 puissance 1 et 3. Fois 2 sur 5 puissance 3, qui est égal à 24 sur 125. U2, il y a 3 puissance 2 fois 2 sur 5 puissance 2 plus 2, les 4. Donc, c'est égal à 9, 3 au carré. Fois 2 sur 5 puissance 4, on a 144 sur 625. Pour montrer que c'est une suite géométrique, on a U1 sur U0, avec pour montrer qu'elle n'est pas géométrique. Or, on va montrer qu'elle est plutôt géométrique. Donc, on va calculer UN plus 1. UN plus 1, je vais N plus 1. Donc, UN plus 1 égale 3 puissance N plus 1. هاكا عوضت ال N ب N plus 1. وهوني كيف عوضت ال N ب N plus 1. ولات N plus 1 plus 2. Ensuite, نجمو راو directement هونيا تعملوا UN plus 1 sur UN. أنا اش عملتوني؟ عملت هذه فككتها رديتها 3 fois 3 à la puissance n وهذه رديتها 2 cinquième puissance n plus 2 fois 2 cinquième puissance 1. Du coup ولات عندي 6 sur 5 هذوما الزوز ضربتهم في بعضهم 3 في 2 على 5 وهذه هي ال UN بتاعنا. Donc j'ai obtenu UN plus 1 égale 6 cinquième UN. La suite UN est donc géométrique de raison 6 sur 5 et deux premiers termes U0 égale 4 sur 25. On l'a déjà calculé. هكا وصلنا les termes de notre vidéo. Bah, t'enseigne de mettre la mention j'aime sur la vidéo, de la partager avec vos copains et de vous abonner à la chaîne LVA Academy, la chaîne YouTube LVA Academy, où vous trouverez des vidéos de résumé du cours qui m'a aidé avec des exemples, des vidéos de correction d'exercices carrément, le cours, des vidéos de correction de devoirs. Sinon, vous pouvez consulter notre site, notre plateforme www.lva-academy.com. تلقاو فيها les résumés, les corrections d'exercices, les exercices avec leur correction sous forme de série ou sous forme de devoir. Fait les matières, maths, sciences physiques, arabe, français, anglais, économie, gestion, informatique et technique. نقول لكم باي باي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديدة. باي.